Usa sa ginatangan sa kapin 100,000 ka matao sa gipahigayong Rudy at 80 Global Filipino Solidarity sa Davao City adlaw nga Biyernes mo ang gihimong drone show din pasado alauna sa hapon pa lamang giandam na ang mga drone. Mga kabrigada, ang kanang nasa kong likod ang 600 ka mga drone nga nakatakdang ipalupad atol sa ipahigayon nga drone show nga usa sa mga highlight niining maong aktibidad. Busa human sa kapin 7 ka oras nga paghulat, gikahinaman sa mga mananaway ang paglupad sa mga drone. Kung asa giporma sa mga drone, ang mga butang nga adunay kalabutan kay former President Duterte dungan sa pagpatugtog sa mga paboritong kanta niini. Ingon man ang pagpaabot sa mensahe nga pagmahal sa kanhi Pangulo ug ang pagpabilin nga lig-on sa mga Davaoenyo. Busa ang mga mananaway nag-ihay na lamang og hangad ug kuha og video gamit ang ilang cellphone. Din adunay naghigda pa sa kalsada aron lamang makakuha og nindot nga video. Nang ni Tatay Digong there. Sa pangibate. Among gibati, first time in the history nga nakakita mig drone show. Kalipay dili mabayran. Go Tatay Digong. Nasayran nga milungtad sa 9 ka minutos ang maong drone show. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority. Pilipinas, Duterte.